iti ako. When pagmay sa tayo amangi ay dayaw itinagan na timawag ak iti ako ket sinumbatan na pinukaw na dagiti amin pagbukma. Kasyang ako, kasyang daytoy ini, di nakamurmuran, magnanayo. Umawag dagiti nalintay iti ako, ket ipamag na ida. Tulungan na ida kadagiti amin kapagarigatan da. Masidagiti ako kadagiti may paay isarakan na dagiti awanan Apolos tinangnama. Kasyang ako, kasyang daytoy ini, di nakamurmuran, magnanayo. Maayayat ka, Ari ti Gloria, ken may kanta sadyang dito'y daga. Ang babawi kayo kadagiti basulyo kuna ti Apo, nagsipod ka asidegen ti pagarian ti langit. Maayayat ka, Ari ti Gloria, ken may kanta sadyang dito'y daga. Ti Apo at ako kada kayo. Kasta ko amen ken ka. Dahito'y sumaganan na araw itinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paay ken ka, o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Kadagiti panagkararagyo, diyo aramaten ti adu nga awan serserbina asao. Kas araramiden dagiti pagano, amang ipagarup nga ipangan ida ti Dios gapu kadagiti atidog a kararagda. Diyo tultuladen ida. Taamon ni Amayo ti dagiti kasapulan nyo sakbay nga agdawat kayo ken kuana. Kastoy nga rod ti panagkararagyo. Amami sa dilangit. Madaydayo kuma tinasantuan anagan mo. Kumay kuma ti pagariam. Matungpal kuma ti pagayatam dito'y daga akas sa dilangit. Ited mo kada kami kitaraon itangal daw. Pakawanan na kami kadagiti basol mi, akasmet iti pangmakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di na kami turong itinakaro a pakasuotan, ilisin na kami ket di iti managdakdakis. Lupakawanan yu dagiti tattao kadagiti basol da, pakawanan na kay tumet ni Amayo sa dilangit. Ngano diyo pakawanen dagiti basbasol dagiti tattao, din tumet pakawanen ni Amayo sa dilangit dagiti basbasol. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka, o Kristo. Nagpintas man dati dani yung nangigan tayo itangal daw na nagkapukin ni Propeta Isaías.
po gusto talaga ni Propeta Isaias. Dati nga pangaring nga naramid na, kaya may panggap iti sao nga naggapu iti Dios, nakuna ti Dios, mayarig ti sao, ti tudo ken niebe, naggapu sa dilangit. Kaya sibugan na, pataginayunan na ti daga, dagiti mulmula, dagiti anda. Kaya pintasan na palangtuan na dagiti mulmula. Ang bunga ti adu nga bin-iken taraon. Kaya santo nga makasubli natin nga niebe mo natin nga sao ti Dios Ama no nga malpas ti mission na nga nakaibaunan na dito talaga. No pala tayo dahil kakabsat dahil direksyon ti panakay bis nga kada tayo dati nga kapanunutan ti Dios. Makita tayo nga gapo sa dilangit, aramidan na ti pagayatan ti Dios nga nakaibaunan na santo at subli. Dati talo nga movement, talo nga garaw aspeto ti aramid dahil sa o ket makita tayo nga uwasping unay ken ti trabaho ni Apo Jesus. So ngay mulog na nagapo sa dilangit na yanak dito'y daga, inaramid na ti misyon na, iso ti rambangan tayo, ken panunutin tayo, ito ti tiempo ti Quaresma, nga tinungpal na ti pagayatan ti Dios, kaya nga mana, na uray pa'y narigat, uray lang lingling at ti dara, di Getsemani, gaputi kinarigat, dato'y pagtungpalan ti misyon na dito'y daga, na mangi paduyak-yak ti pagarian ti Dios. Kaya't kalpasan na, malpas ti data ang misyon na imuli man lain sa dilangit, iti anti amana, kalpasan ti nakatungpal na ti dati ng misyon na dito daga. Kaya't imbati nakakabsat kada tayo, ti adu nga anang kakaimbang babanag nga aging gana ita nga kanito, kalpasan ti ang sulong nga 2,000 nga tawen, adda tayo nga si awaten tayo pailaeng pagbibiyagan tayo pailaeng dagiti at kakaimbag nga imbati na kada tayo. So dato'y iglesia na nakaayaban tayo, na tayo nga naayaban na mangbukel ti dati nga santuan nga iglesia. Kaya dati sa nga iglesia nga inayaban na, ti kang runaan nga galad, data nga iglesia, data nga simbaan, o data nga bagi, na misteryuan nga inayaban na, ti umuna nga galad na, ket data nga bagi, data nga komunidad, data nga iglesia, ket iglesia nga agkarkararan. Dahil ti nagpintas nga ron, ti pan nakakonektar na datoy, iti ebanghelyo tayo, na makita tayo nga ni Apo Jesus insuro na iti adalan na no kasano ti usto nga panagkararan. At kami nagkarkararan nga mapanta jay wala siya kanak nga excuse ti datoy na seminaryo maybe no duma 1 hour makita lagi din sa eskwelahan, mura siya pa na duma, makadumsa ka nga 1 hour nga ang kakararan. Idaton mo lang tanda di pinagpanagdumsam di sang wala ni Apo niya. Ngayon, kasano pa nagbalimatan nga sa bed space na jay chapelen, tada jay naman matulog yan. Na may meron pa duma dati 15 minutos kalaing ang talagang impasnek mo na jay kaadam iti isang warranty ni Apo. Hindi na jay may isang oras nga 50 minutos kada jay kay dururok kang magayam jay kapilya. Dapat nagitira do mga di Amerika usong-uso dati kunada nga 2,000 Hail Marys. Ang malmalanda, ang karkarag. Ang dak pa nga ma-imagine no kasunod na dyan panangkararag na dyan 2,000 Hail Marys. Ay kapas-papaspas ah. Yeah? Dati
2,000 nga Hail Mary. Ilang 50 nga Hail Mary nga kararagan tayo sa Santo Rosario kaya umabot ng 30 minutes niya. Ilang dahil ito lang 2,000 Hail Mary sen. Ala panis ta adras adang ang karkararag. Sa bagay napigtas man di intention da ngam andiyan nga mo no si papastnek na nga talagang nagkarkararag no sa bali di makapasama ken mientras ibagbagada baen ti ngiwat da di sao mabalbalik sa nga panagkararag ngam andiyan nga sigurado no di si pupuso na pala ang di kaya nga sa uwan na di karkararagan da. Napipintas no duma nga uray nuhan nga 2,000, uray no sa kapulo, uray 50 lang may isang Santo Rosario. No si papasnek, kan si pupudno, kan si pupuso, kan talaga nga nakakonekta ka, iti kaadta ni Apo Dios, bayad iti dayta nga panagkararag mo, panagmeditasyon mo, iti Santo Rosario. So nga, uray siya kapadi, andyan nga ma-imagine, yung mapanunod no kasunod, iti panangaramid ko, iti 2,000 Hail Marys, so nga hanak na sumursurot. Amerika rin kita 2,000 Hail Marys na mabutenga nga ang balin nga kasla pagano muna na rito ni Apo Jesus. Kakabsan intenda kada tayo ni Apo Jesus di umisong nga nakararag iso dato'y amami nga karkararagan tayo tinggal misa ket kararagan tayo pa'y tunggal ng Santo Rosario tayo amin imnem nga kararagan tayo ng Santo Rosario tayo nato'y amami umanayan nga meditasyon dumahanday nga pagpanunutan no nya pati ibagata yo kana Apo Jesus, ana Apo Dios. Yeah. Ama tayo sa dilangit. Kumanayan nga panunutan tayo nga datoy tinted kada tayo makararan ni Apo Jesus. Ket andali diyan nga kararan dagiti amin nga kumanayan nga panggapan tayo nga makipatang kina Apo Dios duman tayo nga kabailan at mangusab tibok tayo nga sarita pailaeng. Datoy ket baysa nga panurutan nga sulutan talangin na dati ka kararan. Kaya no siya, no talagang na isa pusok dati amami nga kararan nga amami, mabalin pa nga kada paso dati nga kararan, kaya nagsabdeng ka ti uray 5 minutos kumang panunod, dati kay papanan dati nga linya ti kararan. Kada do nga kakabsat nga mabalin ka umapay ka na tayo, no talagang napanunutin tayo dagiti ti kababagas daytoy nakararan dan sa pito nga petisyon ti amami. Ngayon siya ti magpanunod iti bayat ti kinapali ko rin sa bayan nga nagpali datoy amami nga kararan depende ninyo ti mapaspasamak iti biyag ko at dagiti paset datoy amami nga nagduman mas tumpaw, mas na kasla na importante nga nagiging duma. Kasla may kanti adado nga nabileg na dahil parte natin ng amami. Idi napanglaw kami dyan tamurong awan unay ti kwartami ket ang mulmula kami tidak natin jay irwarti balaymi kaya daw mapana jay nagbasa jay high school nakatubot ang ti Tupperware kada butchi kada binuelos kada kasjay nata daw arami din mamang ko na gito yung pambanag sana sa kung to itugot ng mapan high school imagine niyo nga high school ka porma ka ngayon panda Tupperware mga nagtakla kasjay tibiyag ko ngayon daw yung high school kada ganyan nga po kanito nga amok nga marigligatan ni mamang ko nga magtrabaho para kanya ni gapot awan ti papang ni kada nga tiempo ti talaga nga nabilang nga parte ti kararan para kanya kidi ket duwa nga parte amami sa dilangit awan ni papang ko nga tumulong ka na kami nga magpadakkel ka na kami nga na ngayong amami sa dilangit very strong dahil nga pampanunod uray no awan ti papang ko, adda amak jay langit. Ket kanayon kong kapatang na tanga ama jay langit. Lalo na malpas ti aldaw nga panagbasan ta idi ubingat. Maglugan ang ti tricycle kag po jay eskwelahan ni jay kandon. Gawin ang ti baryo. Ang tricycle sakto pa lang natin may 1 kilometro
di igit ti baybay. Sakto dumangan di balay ni. Dahil may 1 kilometro nga radya, nasantuan para kanya kadagiti nga tiyempo. Iso ti tiyempo nga panakipatangko kan Diyos Amak. Ti Amak sa dilangit. So, nagkanak tinal daw kagundaway nga bayat ti ililenek dahil apo init. Siya man, ang dati dyan nga may kalkalay sa kinati nasantuan nga Ama sa dilangit. Kaya, in high school lang, awan tinap na pala, nakibarbarkada, talay na naramid ko, kaslamit ka na kayo, simbaan, balay, eskolahan. Kaya dati pagayatan ti Ama, kaya siya, kadagyan nga kanito, talagang nagkamangak kina Apo Diyos, na siya isong pinakaamak niya langit. Di may kadunga parte na dati nga talagang nga pinapanunod ko, hindi kadagyan nga tiyempo, aldaw-aldaw magkakararagit, kaya ited mo kada kami di taraon itangal daw. Kada di lahing talaga ti kabalan ni kada gidi nga pangpanawin. Ti taraon mi para ti dayjay nga aldaw. Agriing ni mamang ko ti alas 4 ti nasama mapandibay igit ti baybay mga kadagiti nagdarak ka lang ay ikan isabi nanto di kusina nga marparpa. Aming hamit may kabalay dayjay apo balay ti kabagyan mi yung haming kabalay. Amang tibukon mi nga balay. Kaya kadang makita ito lagi tayo luslugan, kada tangi, kada lalaok na ikada jay kusina. Apan to, mientras ang lulutod do ti butchi, kada empanada, kada lalaok na papangkot tayo di eskwela, tumalpasak na pumanaw, ni mamang agrobuat men, nga mapan di jay eastern party kandon nga ilako ti ikan. Kanduma, naglako ti duma-duma pa yung bambanan nga ibig na, kasi jay kang karunan ng gilakot ikan. Diyan tibiyang ni mamang ko, ngam dahil ilang daw, kung manay laing dahil balangkwan na, para iti panagbiyan mi tadadya nga aldaw, kaldo kami nga kakabsat nga karakinan na ni mamang ko ini. So nga data ti kararag ko iti, itdam ka nakam ti aldaw ito, iti kanan mi, tadadya nga aldaw, kaya na di amami sa dilangit. Iti di madakilakon, bibiyagan ka may sa akin di Manila sa balimen nga permanente in may kanya. Ang lalo diya at iriadan di showbiz. Sa ado ti karkarda nga bambana nga mapaspasamak di showbiz, di Teletic TV, mapanak di ABS-CBN di ang lalok ti makikita. Ang lalok pa iti ubas sa silid kanya nga sabsabali di kay kayada. Kaya dali nga kanito tikarkararag ko laon unay apo dyan ko mga mayaw-awan. So datay, di na kami tulong itinakaro ang pakasuutan, ilisi na kami karagiti managdakdakis. Dahil nga parte, tinakaro unay nga talagang pas papusok hindi, dahil karagiti nga kami panawin, hindi sabali ti tutulungan ti biyag ko nga mga eksperimento, iti daldalan ko, iti lubong. Karagiti nga kang kanito, talagang nga dinawat ko na nga ilisi na karagiti managdakdakes, wala nung mampayon na makagargari, nagiti magbagada kanya na makapagbiyaga, ngayon amok na pakadaksak, nagiti pagbagada kanya, kasi saan ko nga inararami. Nagiti ipay medket, para ti karkararan kanya, nagiti na tao nga agay-ayat kanya, kasi nga pangpanunod lang tayo di, hanla, tibiyang ko, hanlayan nga may papan kanya, at tibiyang ko kaya may papanpay ka nagiti ado nga nangayayat kanya iti entero nga panagbiag ko. So nga saan ko nga sayangin nagiti ayat na. Kaya mabalin ko lang nga may TED kaya tayo panang dayo ko kanya na babaen ka nagiti desisyon tibiyag na nakillo. So nga kinalkararan ko nga talaga iti Apo Diyos nga ilisin na ka nagiti amin nga sulisog king kiladakes. Tarigat tayo Apo ta tao tayo kaya nagduma marigat ti ang dalyasap nga alpalaw aglawlaw nga ngiti pagpapanam marigat mo duma may kuwakan marigat ti may lisi at dapat ti tiempo nga mga panunutek ket bilang padi ang panunutek pa men dagiti pasitibiyag ko may papan iti panang pakawan ti basol panakapakawan dagiti baso ko ken parang pakawan ko met dagiti nakabaso kanya. Dati kan may isang petisyon lang dato yote. Kamawag ka ti pamakawan ken
pakawanan dagiti nagbasol ken ka. Dagiti kabsat. So nagpintas dati amami nya kaputa umanayon talaga nga pagpampanunutan. Kadalin niya na talnaka ti mga 5 sa 10 minutos kapang panunot, ikay papananda tayo di pa nagbiyan mo. Kaya nagpintas ka kabsat talaga dati amami, nakagkararagan ti sibubukel na simbaan, nasangsang kamaysaan, nga datayo nga parte iti pamilya ti Dios, ken kabsat tayo nga mangisalakan ni Apo Jesus, ken ang kaysa tayo nga dumawat, may sa pagi ang kararag ti Dios, ama tayo sa dilangit, kadwa tayo nga magkararag ni Apo Jesus nga so nga pinakaulo iti dayti nga bagi ti simbaan. Ti panagkararag kakabsat ket paset ti biag ng Christian 1. Hanlayan nga para kada kami nga papadi. Tanduma da kami ti kararag pagarot dano. Da kami kararag sudah ti mangaramin ti samsabali ano anda kararagan ni. Ti sibubukel nga simbaan dagiti amin nga nabunyagan na ayaban na ikan ti bilin nga kararag as ipapasnek. Gusto nga datayuan karabsat na pintas unay na pagbalilin tayo ti panagkararag talaga nga paset ti biyag tayo tapno ti biyag tayo ang balin gamay may isa nga kararag mismo. Iti unos ti panagbiag ko kaspadi kano na isabay ang nagpadi nakadado ti na among malaygo nagpintas man ti biyag da iti panagkararag. Nagpipintas sa iti kararag da ket mabainanak nga padi nga makangeg kadagiti karkararag nga naimpusuan dagiti laygo kay sudan nun duma kanda pay nakaadal ngayon nagpasnek nagpintas ken sipupuso dagiti karkararag da nun duma dagiti papadi pa yan ti hang makamuuna iti kararag si mapasnek ken sipupuso so nga parte ti masapong nga aramiden mi nga karayan nga papadi ket ang panunot nga dagiti aramiden mi nga kinaimbag nga kinasimpet ket ang aramid nga pagayayaman laeng ang asi-asi dagiti bambanag nga aramiden mi nga pakatpadi dahil gitoy ket saan laeng nga ti magbagimi ti kararagan mi no di ket ti sibubukel nga simbaan ang raman nagiti tao nga ammo mi ken nagiti pay tao nga hami nga personal nga ammo isu nga naikan kami ti may isang parte ti responsibilidad mi nga kaspadi ket isu ti mga kararag iti gimong ket handmade nga nalakat ti kararag ti gimong so nga kararag tayo magdawat ti daytoy grasya ni Apo Dios nga langto pintas iti biyaga na Christian 1 babaen di pa nagkararag tayo nakadwa ni Apo Jesus iso nga nagisurot kada tayo iti daytoy kang lunaan pa imen nakararag. Kakapsat dati udi na datoy dati ebanghelyo ng tangal daw ado pa iti kaya nga sa uwan datoy sa kunana nagpakawanan nyo dagiti tao kadagiti basol na pakawanan na kay tumet ti amayo sa dilangit ngayon nyo pakawanen di na kay tumet pakawanen ti amayo sa dilangit kadagiti basol yun datoy lalo na iti tiempo ni Quaresma may bagunay nga may katayo ti gundaway nga mangpanuno manen kadagiti nagkukurangan tayo at mapabaro tayo ken mag-addan tayo ti grasya nga diretso kadagiti nakillo nga para ti biyag tayo ang dawat ti pampakawan kadagiti nakabasulan tayo duman na regrigat kabsat ti mangpakawan mula di dumawat ti pakawan sunod dapay man masapol na pakawanan tayo ano tentengo mo na pa ila jay parang makawan parang dawat tayo kang makawan tapos na makatulong kada tayo men namang makawan kadagiti nakabasol kada tayo so lagi ko na dalan never that would not habit hangko nga maited ti awan kanyak ngayon gaputan na ikanak ti pamakawan inted ti Dios kanyak dahil nga pamakawan ada kanyak med at ti kabailan
nga mangpakawan kadagiti sino man na nagkurkurangan na kanyak. Importante natin kakabsat iti panag kararag na di panang pakawan. Iso nga kuna na iti may isang sabali nga pas iti Ebanghelyo no mapan ka gidaton iti sangwanan ti Ama iti anyawan nga kayak mong idaton nget na amiris mo nga dapay pagringguran nyo ken ti kabsat mo ibatim pa nga umuna natay daton mo iti Dios papangko mo na kadladya kabsa mo ken makikapya ka ken kuana sa kaagsubli nga mangidaton. Kadladya daton agraman na di kararag nga sa papuso sila maawan ti bileg na raday nuhan tayo nga makikapya iti palatay nga tao. Kasla raday nagtubok ko matigrasya, kalasugan ko matigrasya, dagay bambanag gahan tayo nga mapakawan, kasla tayo iti mangitid ti kasla block, kasla pangtipid, iti sa serrek ti grasya, inibiyag tayo. So nga, iti parang palakimisa tayo, pala tayo makimisa, kasla kumatatta, rugyan tayo ti misa, pabayan ti parang dawat ti pangmakawan, grasya ti parang pakumbaba, karang iti basbaso tayo, iti umuna nga parte ti misa, tapno maluktan, maluktan, nagiti na nabaraan, nabaraan na diyan ti kalasugan ti grasya, kaya iti umuna nga parte na ang dawat tayo ti pangmakawan, so datay importante nga ron nga, iti kamaudyanan na, ibaga ni Apo Jesus, isuro ni Apo Jesus kada tayo kada ito yung nakarkararag nga aramidan tayo, nagiti aramidan tayo na kinasimpet, masapul, kamaudyanan na agbalin lain nagiti kabambanag nga makaserbi nga pagsayaatan no adda pa nagbabawi ken pamakawan na aramidan tayo ang kapatid ni Apo Diyos. Iti po ni Quaresma, nagito'y kumanti importante kakabsat nga pag pampananutan tayo at ibiyag tayo sa pagkumalakasan. Amen.